Kaya hambai Tini Cheng Gomti District Ni Kaca Kotor Loko Kutung Panda Kaya ni Bagai De Tarik fix Kaya Komani Bono Cheng Date di Sidul Mak Kaya 29 tarik Komani 3 tarik April lo Cheng di Sidul Mak Kaya Tani ke kalau technical issue mana bagai semua Maharaj by Salayo ni di Sidul Mak Kaya Maharaj ni je by thang Gomti District ni Kaca Loko Kutung Panda Kotor Ma Loko Kutung Panda Maharaj ni je Madanai এই বিচিনি ডিস্ট্রিক্ট নি যত লিডার্স রমা জানাই চিনি মিনিস্টার রমা জানাই চিনি এমএলএ রমা জানাই এই মানে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রক ও জায়গা মা জানাই কাইসানি ইস্যু চিনি ত্রিপুরাসায় কট দায়িত্ব দায়িত্ব খাইনানি বাগৈ এই তাবাও যে রাজ্য চলে দমনি চিনি রায় রগ্ন চিনি পড়াই রগ্ন যে বাহানা খাই দমনি বড়নি কেরিয়ার নষ্ট খাই দমনি script ni issue almost tabau sini Gomti district no first kaca protest rally change ni script issue na toiloi sing or jaga wa sini roman script by sini chrai rokno de bangla script by tongmani loge loge roman script by khainani bago sini Maharaj clearly sai tongkha je sing amo a chidubor inclusion khainani bago chaya amo state ni subject han bangi state no amo decide khaithu o jaga sing tabo state no pressure onai nangnai movement khaini nangnai ani bangui no sing first Gomti district ni high level kacha committee asok laiyoi sing or jaga o BC wise target bu rolaika minimum joto BC no chini Gomti district go ADC village tong prai 103 ta ADC village tong 103 ta ADC village ni minimum target rokha 150 jona jeng 150 jona minimum rokhan ke phaikhan ke 15,000 klai hapani je jaga gobang tongo ar jaga to 300 400 omai ke lamone jemon kilani maximum BC Udipur Baikana Maharani maximum Udipur Baikana ei tamusnai kana gini kakra bon tonai ro ni aing dingini bu maximum borok 300 350 omai ke borokna sing target dokhan ye chini minimum participant tongnai আর 25,000 আমাকে যদি টার্গেট খাইলেখা যত লিডার্স এগ্রি খাইখা যাতে পরনি টার্গেট ওজা মন্য ফিলাপ খাইনানি বাগৈ খানি বাঙৈ जों बिनि अरो যত Gomti district লিডার অপশন আসো লাইখা চিনি এমএলএ অফ ফাইনালিয়া কারণ বড় এসএমবলি চলি তমানি বাগৈ শুধু এমএলএ অপশন মিনে তিনি অ্যাবসেন্ট খা ফাইনান্সিয়াল जों হাইনে হাই চিনি প্রিপারেটরি কমিটি খাজারবো দেশে কাহা কে meeting खाइफिनाय चिनि प्रिपारेशन थुमफि खाइजा डेकोरेटर सहर नि अरनिबाव गारि गारि मैक्सिमाम ब्लॉक कमिटी नि उपरनि गारि फिक्स खाइजा बरनो जस्ट रिसिड्यूल खाइबि खबनानि बागै बे जों लोकरनो कयनानि बिसु फाइदि चिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि कबकजाक लोक कुथुम पांडा चिनि राइट्स चिनि लैंड राइट्स चिनि इकोनॉमिक राइट्स चिनि पॉलिटिकल राइट्स नु मानानि बागै Gomti district ni joto Tiprasa tongnai ro haidi Maharaj toma message ro kono khnalaini bagai 3 tarik April 3 ta somoyo khai majanan 2 ta somoyo khaina majanan bagai joto no kobo bela bela na hambai joto press media ro phale ro ini 24 tarik March 2025 final 3 tarik April sini district level तथा Gomti district level kaisa protest movement and mass gathering of program nati जों kaisa आलोचना सभा आतुखा MDC hostel o MDC hostel chini olo o koksa pando उपस्थित दङ chini honorable chief executive member Santanu Chandra Jamatia उपस्थित दङ honorable executive member Madam Dolilia उपस्थित दङ sini Jobok সংগঠন Youth Tripura Federation ni district president Koromgonang Sujoy Ujoy bono karibu district ni Boribodon ni vice president Koromgonang sini Ati Jamatia उपस्थित दङ sini ro joint chairman Asiram Riang Omorpur Jun chairman Gomti Jun ni Koromgonang Jyoti Jamatia sini vice chairman
অমরপুর জন্যে চিনি মলিতা মোহন ত্রিপুরা নক্ষবই অন্যান্য চিনি ডিস্ট্রিক্ট লেভেलनि যত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত दङ दिनै मिटिंआव आलोचनाव जों गाहाम आउटपुट मांखा रेसपन्स मांखा दिनै टेन्टेटिभ दिनै लोको प्रथम पान्डा तथा प्रटेस्ट मुभमेंट जेटा 3 तारिखआव खालामनो थांदोंमोन आरो दिनै रिपर्टनि मुताबिक 20 থেকে 25,000 बरक बुथुमनाय बनि बागै आलोचना जों दिनै आरो खालामगोन एन्ड साथे साथे दिनै पान्डानो चारिना बागै प्रिपेरेटरि कमिटि खागा प्रिपेरेटरि कमिटिआव आं साकबायता आं चेयारमेन दिनै अनारेबल EM TWF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बो चेयरमैन YTF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कन्वेनर जत ब्लक प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथा पार्टी TWF त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन यूथ त्रिपुरा फेडरेशन जत ब्लक प्रेसिडेंट बरक सदस्य उमायके जों दिनै जगह प्रिपेरेटरि कमिटि खागा एंड बुसकांनि सालाव मास गेटारिंग सक्सेस खालामनो बागै दिनै गोबां जों कर्मसूचि जों याचागै नाखा कर्मसूचिनि मुताबिक जों आगोबै थानाय एंड दिनै जे मूल एजेंडा कर्मसूचि याचागै नामानि आबंखा विशेषकै जे जेन्युइन इश्यू अपनरक साइमानो दिनै त्रिपुरा राज्यनि छात्ररक गोबां छात्र बरक साबजेक्ट रोमान स्क्रिप्ट पढ़ी बरक दिनै CBSE बोर्ड बांग्ला हर्ट बाय क्वेश्चन पेपर सही रिमानि बागै एग्जाम रैमालिया बरक गोबां एग्जाम रैमानि कारणे दिनै त्रिपुरा राज्योआव अनेक प्रटेस्ट चलिखा बनते जों खायसे बिक्षोभ खुंनाय एंड साथे साथे दिनै मूल दाबी आबंखा त्रिपुरा एकर्ड दिनै बुबागनि नेतृत्वे त्रिपुरा एकर्ड न जों दाक्ति इमप्लिमेंट खालामनानै दिनै सेंट्रल गभर्नमेंट जों मेसेज होना बागै दिनै प्रटेस्ट मुभमेंट दङ।